ANOVA, or analysis of variance. ANOVA is a statistical method used to analyze and compare the variances between the means of two or more groups. It's a technique that helps us understand whether there are significant differences among the group means and if those differences are not due to random chance. In other words, it assesses whether the differences in the means of these groups are statistically significant. OneWay ANOVA is an extension of independent samples of t-tests in independent samples t-tests used to compare the means between two independent groups, whereas in a OneWay ANOVA, means are compared among three or more independent groups. So, nata example, at what temperature is the ideal to take the exam? Cold, moderate, or hot ang atong gikuan ni guys kay room temperature. If kanang mag-exam daw ta, unsa tong ideal temperature sa atong room para maka-focus ta sa atong exam. Kay if nasobra nung kainit, di ba? Dili ta maka-focus sa atong pag-answer kay tungod house kalimuot. So, naka-affect ba ang room temperature sa performance sa mga students? Then, it shows if there is a significant difference in these groups. So, ato sa state atong hypothesis. Null hypothesis of population 1 equals population 2 equals population 3. So, atong i-assume nga equals ra ang atong population or atong group. Then, atong hypothesis 1, at least one group is different from another. Step 1, compute the mean. So, step 1, compute the mean. As you can see, we have three groups, cold, moderate, hot. So, on the scale of 0 to 10, pila ang pinakataas nga ilang nakuha nga score sa kana nga room. So, sa 15 degree. So, atong step 1 man kay compute the mean. So, usa gyud itong formula sa mean. So, formula sa mean kay n equals sum of the term divided by number of terms. So, ato na silang i-add. Then, ato sad lang i-divide kung pila sila kabuok. 1, 2, 3, 4, 5. So, kana 24 divided by 5. Ang ato nakuha sa 24 divided by 5 kay 4.8. So, mo niya itong mean. So, second nga column, second nga group kay 32. So, 32 divided by 5 kay 6.4. So, mo gyapon na itong mean. Then, sa third nga sad nga group kay mao lang gyapon ang process kay mean matong pangita. So 12 then 12 divided by 5 kay 2.4. So mao na ang pagkuha sa mean. So ako lang gi-recap kay mao na tong first nga formula. So step 2, complete the table. So ang atong first group which is 15 degree kay mo na tong x sub 1. So, unsa ko man pagkuha ang second column nga x sub 1 squared. So, ang kining 4 ay i-multiply by itself. So, 4 times 4 equals 16. 7 times 7, 49. 5 times 5, 25. Then 3 times 3, 9. Then 5 times 5, 25. So, same lagi hapon ang process sa dere nga column. I-multiply hapon nimo sa iyahang unsa kung siya nga per dere. Then dere sad Take note for these keywords guys, kay mong kamas na siya sa mga formulas. So, ang atong T, unsa ganang T? Stand for total of each treatment condition, which is kanang or the total of the group. So 4 plus 7 plus 5 plus 3 plus 5 equals 24.
So, dari gihapon, i-plus na gihapon siya. Dari sa ito, i-plus. 8 plus 6 plus 7 plus 6 plus 5 equals 32. Dari sa, ano sa i-plus 12. So, As you can see guys nga, ang sum of square na lang atong wala pa nansiran. So, unsa may formula sa sum of square? So, muna yung formula sa sum of square. Sum of square equals summation of x squared of that group minus summation of x quantity square divided by n. So, muna itong first group. So, sum of square equals 124. Atong 124, kaya muna itong summation of x sub 1 squared then minus 24. Atong 24 kay mao ni atong total of square quantity of square divided by 5. Then since magamit man tag timda, so ang atong unahan og solve ani kay ang 24 square. So 24 times 24 equals 576. So 576 divided by 5 equals 115.2, then minus 124 equals 8.8. So, mo niya ito ang sum of square. So, sa second group o third group, kay same process, nagyapon siya. Gamito niya ang formula para makakuha siya. So, nganong ang k kay 3 mani. So, kabantay mo nga, di ba, na anak ko ato nga 3 groups ang ato 15 degree, 25 degree, and 35 degree. So, mo ni ang K, 3, 1, 2, 3. So, mo ning 3. Then, ang atong N kay 5. So, nganong 5 man? Diba, sa bawat group kay 5 ang sud. Sa example, sa group 1, 4, 7, 5, 3, 5. Diba, 5 na sila kabuok? So, ang atong N kay 5. Then, ang atong capital N kay 15, tungod kay sa tulo ka grupo, nasa 5 kabuok sud. Then, 5 times 3 equals 15. So, mo 15. Then, atong J kay kuan, di ba, ang atong total of scores kay kuan man to, 24 plus 32 plus 12 equals 68. Then, forma sa atong table nga ato nang na-complete guys. So, atong step 3, complete the ANOVA table. Ang total sa atong sum of square guys kay 59.73. So, giunsam na nato pagkuha. So, mani ang formula sa pagkuha sa total. Kung giunsa pagkuha ang 59.73. So, sum of square total equals summation of x squared minus g squared divided by capital N. So, unsa man atong summation of x squared? Atong summation of x squared kay 368. Asa man nato gikuan 368? Mo ni ang total sa tanang summation sa gikan sa group 1, group 2, o group 3. Then, minus sa atong g. So, unsa man itong G gali? Diba? 68. N squared. Divide sa atong capital N. So, atong capital N kay, diba, 15. So, unahon na to og solve ang 68 squared. Kay, diba, ang PEMDAS ato dyan unahon ang multiplication. Then, 68 times 68 equals 4,624. Then, divide by 15. So, 4,000 divided by 624 kay 308.26.
minus 368. So, pila mo na to? 368 minus 308.26 kay 59.73. So, mo ni ato ang total. Next, ang atong within treatments kay iyang sum of square kay 19.2. Ito ning step by step nga no, nahimog 19.2. Ano yung formula sa pagkuha sa within treatment? So, sum of square within equals summation of sum of square inside each treatment. Sum of square within equals sum of square inside of each treatment. So, atong kuha ni kay 8.8 then plus 5.2 plus 5.2. So, question, asa mi na to gikuha sila? Gikuha ni nato sila sa sum of square sa group 1, group 2, o group 3. So, kato ilang sum of square ba? Then, pag human, ato lang na silang i-plus. 8.8 plus 5.2 plus 5.2 equals 19.2. So, muna itong pagpasa within treatments. So, muna ito ang formula sa pagkuha sa between treatments kung giun sa pagkuha ang 40.53. So, sum of square between equals sum of square total minus sum of square within. So, unsa galito ang atong total guys, diba? Kuan man to no, 59. So, ano sa ning kapihon? Equals 59.73. Kini siya, diba mo niya itong total? So, mo niya siya total. Then, minus within na to, diba? So, ito within, diba? 19.2. 59.73 minus 19.2 equals 40.53. So, ang pagkuha sa ato ang DF guys, ngano ing ana siya ang result. So, tara ay DF total kay 14 man. So, n kay 15. Kasi 15 minus 1 equals 14. Then, n is 15. So, mga itong within. So, n minus, so, ito itong k na to. Diba 3? So, 15 minus 3, 12. Then, itong diff between kay k. So, itong k, 3. Minus 1 equals 2. So, mao na tong formula sa MS between. MS between equals SS between divided by TF between. So, unsa ito tong SS between, di ba? 40.53 man to. Then, divide by sa DF between na to. Di ba? Itong DF kay 2 raman to. So, 2. So, 40.53 divided by 2 equals 20.265. So, mo na ang ato ang MS. Then, sa MS within na sa takay, MS within equals SS within divided by DF within. So, same formula ra yapon sila guys, pero lahi lang sila og kuan
balik mo, ms within equals ss within divided by df within. So 19.2 divide df within 12. So equals 19.2 divided by 12 equals 1.6. So mao na ato ang ms within. Nagtaka mo kung doon sa nato pagkuha ang 12.65. So ingani na siya guys. Ang ms between kay di ba 20.60 no 20.265 man to siya divided by 1.6 equals 12.65. Mo ni atong f atong between divided by sa atong within sa ms. So mo ni atong nakuha nga 12.65. Step 4, find the tabular value for f. So sama na to pagpangita ang tabular value for f. So ang degrees of freedom numerator nga 2 kay abot sa degree of freedom denominator nga 12. Then ang result nato ana kay 3.89. Step 5. Compare the f statistic compared value with the critical value from the table. F equals 12.67. Table F equals 3.83. When F is greater compared to table F, reject the null hypothesis. Conclusion: there is a significant difference in exam scores between the three groups. TwoWay ANOVA is used to estimate how the mean of a quantitative variable changes according to the levels of two categorical variables. So when we say quantitative variable, it is also referred to as the dependent variable in ANOVA. So which refers to a variable that takes on numerical values like given data for example test scores sa students. So ang data na mo na siya ang quantitative variable. And then for categorical variables is it is also called like factors or independent variables. So mo ni siya ang mga variable nga nag-divide sa data or sa quantitative variable into categories or groups. So for example, ang katong test scores kay gi-divide siya into two groups for boys, and first group is for boys and second group is for girls. So that is categorical variables. It is an extension of the OneWay ANOVA in terms of taking the second factor into the analysis. So ang OneWay ANOVA kay only one factor ang gigamit, while the TwoWay ANOVA is two factors yung gigamit, first and second factor, or factor A and factor B. And then it is used when the number of observation in the subclasses are equal. So for example, di ba sa example kina is two groups man to, first group is for boys, second group is for girls. So dapat ang data sa first group kay, for example 5 ang data sa first group, dapat equal sila tanan sa ang second group, dapat 5 po ang yang data kay para magamit ang TwoWay ANOVA, kay dapat man equal ang data or number sa observation in each group. Kay if dili siya equal, OneWay atong gamiton. So here's the example, and we use the factorial analysis. And the first factor is gender, while the second factor is age.
We have the hypothesis. We have three hypotheses. The first one is a null hypothesis, where gender will have no significant effect on student score. And the alternative hypothesis is gender does have a significant effect on student score. The second hypothesis, null hypothesis, age will have no significant effect on student score. And then the alternative hypothesis is age has a significant effect on student score. And the third hypothesis, the null hypothesis, gender and age interaction will have no significant effect on student score. So we're going to find out if the statements are true once we have the result. So, example, sa amo ang gi-give ani nga example is about arithmetic test. So, kaning given diri is sa score ni sa mga student. Unya, pinaagi sa two-way of ANOVA para ma-identify nato kung naka-effect ba ang gender o ang age sa score sa mga students, which is kani, or both ba maka-effect ang duwa, age o ang gender. So, kani sa 10, 11 ug 12, kuwao na to ang main niya. So, since gitako naman po ni Trixiel ang mean, so diretso na lang ko kung ani compute. So, 4 plus 6 is equals to 10 divided by 2 is equals to 5. So, 9 plus 7 is equals to 16. 16 divided by 2 is equals to 8. So, same naman ni sila process. So, ang mga result, ani ako na lang diretso suwat sa main table. So, sa girls na result kay is 6, 11.5, and 15. So, next, kuha na to ang main average sa 10 years, 11 years, o 12 years sa boys and girls. So, sa 5 o 6, ang ihang average is 5.5. Then, sa 11 years old, sa average sa boys and girls, kay 9.75. Then, sa 12 years old, kay 11.75. Di sa kilid sa average is kuha na to ang main sa 10 years old, 11 years old, sa 12 years old sa laki. So, ang main average niya is 7.17. Ta sa girl gihapon, ang average niya is 10.83. So, since nakuha naman nato ang average sa gender ug ang average sa age, so nga atong buhaton, kuha na sa nato balik ang ilahang main para makuha ang grand mean. So, 7.17 plus 10.83 is equals to 18 divided by 2 is equals to 9. So, 5.5 plus 9.75 plus 11.75 is equals to 27 divided by 3 is equals to 9. So, nganong 9? Kay since ang ato ang 9 nahug naman siya og grand mean sa age o sa gender. So, karon atong i-calculate or i-compute ang sum of square sa first factor, second factor, within or both factors, and sum of squares of total. So, the reasons why gidiscuss na mo sa pagkuha sa mean o grand mean is magamit na to siya sa pag-calculate sa sums of square. So, let's compute the sum of square first factor. So, una na to pag-compute kay ang boys group. So, mo nilang score. Nga sa pagkuha sa squares first factors kay mag-minus ta sa boys mean o sa grand mean. Nga atong boys mean sa main table ganina is 7.17. Nga atong grand mean is 9. So, 7.17 minus 9 is equals to 1.83. Nga ato siyang squared negative 1.83 times negative 1.83 is equals to 3.35. Since pareho raman og boys mean ang tanan ug ang grand mean, so same process, same na po sila og result. So ikahuman atong i-add ang 3.35 plus 3.35 plus 3.35 is equals to 20.1. Since nakuha naman na to ang boys group, so ari na po ta sa girls group. So mo nilang score gani, mo nilang scores 4, 8, 10, 13, 14 and 6. So ang girls mean kay 10.83 plus ang grand mean is 9.
So 10.83 minus 9 is equals to 1.83 nya. 1.83 times 1.83 is equals to 3.35. Since pareho raman ang girls mean o grand mean og value ang tanan. So same process. I-add na to ang output dire sa 1.83. So 3.35 i-plus na to ang tanan kay makakuha ta og 20.1. So, nakuha naman na to ang boys o ang girls. Ato na to silang i-add. So, 20.1 plus 20.1 pud sa girls kay makakuha ta og 40.2. So, sums of square sa first factors is equals to 40.2. So, let's compute the sum of square second factor siyang age. So, ato ang unahon kay ang boys group. So, mo ni ang score. Mo ni ang age mean niya. So, kani 4 og 6 kay mo ni. So, kani 4 og 6 kay mo ni ang age mean niya which is 5.5. So, 5.5 i-minus na to sa grand mean which is ang 9 is equals to negative 3.5 times 3.5 is equals to 12.25. So, same gihapon sila. So, dali na punta sa 9.75. So, mao ni siya ang age mean sa nag-edad og 11 years old sa 6 o 9 nga score. So, 9.75 minus 9 equals to 0.75. So, ato na po siyang square. So, 0.75 times 0.75 is equals to 0.56. So, same gihapon. So, ali na punta sa 11.75. So, mo ni ang age mean sa nag-edad og 12 years old. So, mo ni lang score nga nakuha. So, 11.75 minus 9 is equals to 2.75. Ato siyang i-squared. So, mo ni ang kuha 7.56. So, same sa ubos. Kung ato ni silang i-add from 12.25 to 7.56. So, ang atong makuha sa boys group, so, equals to 40.74. So, since nakuha na to ang boys, alin na punta sa girls. So, kani nga score, which is under ni siya sa 10 years old. So, mao ni ang age mean, which is 5.5. Sin kaning 10 to 13 sa 11 years old, o sa 14 o 16, under ni siya sa age of 12. So, mao ni lang score. So, ato na po di i-minus ang age mean 5.5 minus 9 ang grand mean. So, mo gap. So, equals to 3.5 squared gahapon siya. So, 12.25. Since pareho naman age mean ang tanan ug ang grand mean, so same ra gahapon siya og output. So atong i-add 12.25 to 7.56 is makuha ta og data sa girls which is 40.74. So, sa ato ang ganina sa boys group, which is 40.74, i-add na to sa girls, which is 40.74. So, equals to 81.48. The sum of squares of second factors age is equals to 81.48. So, ato na pong i-compute karon kay sum of square within or error. So, sa pagkuha sa sum of scores within error kay i-minus nimo ang boys score o sa age mean. So, kung mahibong mo nga ang age mean ganina o ang age mean karon kay lahi siya og value kay ang age mean sa second factor is mauto siya ang group age mean which is sabay sa girls o boys. So, kani siya is sa boys only which is 5. So, sa boys score So, atong nakuha nga data sa boys sa sum of squares within error is 4.5. Let's proceed sa computation sa girls group. So, ano ang score sa girls which is 4, 8, 10, 13, 14, 6 niya. Age mean ni siya sa 10 years old, kaning 2 ka 6 niya. Age mean ni siya sa 11 years old ug sa 12 years old. So, i-minus na to sa girl score ug ang age mean. So,
4 minus 6 is equals to negative 2. 2 negative 2 times negative 2 is equals to 4. So, same gapon siya og process sa 8 minus 6 is equals to 2. Tas, squared is equals to 4. And so on. So, sa girls nga group, nakuha ta og data nga 14.5. Tas, sa sum of square within boys and girls both, i-plus na tong duha, 4.5 plus 14.5 is equals to 19. Let's proceed sa computation of sum of squares total. So, sa score di ay kay giusa na sa boys o girls niya. Pagkuha sa sum of squares of total kay i-minus sa ang score o ang grand mean. So, 4 minus 9 is equals to negative 5 squared is equals to 25. And 6 minus 9 is equals to negative 3 squared is equals to 9. And 9 minus 9 is equals to 0. Squared of 0 is 0. Yeah, 7 minus 9 is equals to negative 2. Squared of 2 is equals to 4. And 8 minus 1 is equals to negative 1. Squared of 1 is equals to 1. And so on. So, kahuman kay i-add gihapon nato ang results sa pag minus sa score or grand mean. So, from 25 to 49, kay ang result niya is 156. Para sa pagkuha sa sum of square both factor, kay musunod ta nga formula sa sum of square total i-minus sa sum of square first factor, sum of square second factor minus sum of square within error. So, sa sum of square total, which is 156, i-minus sa first factor, which is 40.2. Yeah, sa second factor is 81.48 minus 19 sa within error. So, the sum of square both factors equals to 15.32. Diba, nakuha naman na to ang sum of squares sa tanan, sa first factor, second factor, within or error, both factors, and then sum squares total. Mga siya ang mga result. So, next natin i-calculate is to get the DF or degrees of freedom. So, how to get DF? So, for first factor, gender, formula is number of groups minus 1. So, ang gender, kay 2 groups na to siya, kay boys and girls. So, 2 minus 1 equals 1. So, muna siya ang DF sa first factor na gender, which is 1. And for the second factor is same as sila og formula, which is number of groups minus 1. But ang age kay 3 groups man to ang age katong 10 years, 11 years, and 12 years. So, 3 ang ibutang ari. So, 3 minus 1 equals 2. So, 2 ato ang DF sa second factor. How to get the degrees of freedom for the sum of squares within or error? So, we need to use this formula n minus 1, where n is the number of test scores for each age group minus 1. So, duha man siya ka test scores sa kaning age group, which is na 10 years. So, 2 siya kay duha man siya ka test score minus 1 is equals to 1. And then, for 11 years, same ra, tagduha sila ka test scores. So, 2 minus 1 equals 1. 2 minus 1 equals 1. And then, same with the girls. 2 minus 1 equals 1. 2 minus 1 equals 1. So, after na, kay i-add na naman sila. Equals na nila kay 6. Mga 6 ang atong degrees of freedom under sa within or error. And then for the within or error, DF niya is 6. Then to get these degrees of freedom for both factors, we need to multiply the first factor's DF to the second factor's DF.
So DF sa first factor is 1 multiply by second factor's DF, which is 2, equals 2. So 2 ang ato ang DF sa both sum of squares both factors. Sa DF nga sum of squares total kay ang formula niya kay total number of test scores minus 1. So 12 minto siya ka test scores tanan minus 1 equals to 11. So 11 ang iyang total number, sum of squares total under ng DF. Next is the mean square or MS. So how to get the mean square? We're going to use this formula, which is sum of squares divided by degrees of freedom. So for the first factor, sum of squares for first factor is 40.2 divided by df of 1. So the mean square for first factor is 40.2. Then for the second factor, 81.48 divided by 2, which is 40.74. Same with within or error, 19 divided by 6 is equals to 3.17 rounded off. And then for both factors, 15.32 divided by 2 is equals to 7.66. So that's how you get the mean square. Then for the F ratio or score, we need to use this formula, mean square divided by within or error. So mean square for the first factor, gender, is 40.2 divided by the mean square for within error, which is 3.17. So 40.2 divided by 3.17 equals 12.68. And then for the second factor, 40.74 divided by 3.17 is equals to 12.85. So, di ba ang kaning 40.2 kay numerator man ni siya. So, since numerator man siya, ang degree of freedom niya, ang degrees of freedom for numerator kay 1. And then for the denominator, degrees of freedom for denominator, 3.17, which is the within error, is 6. So, ang iyang resulta ni, ako lang siya i-reason. Iyang F distribution okay, F with numerator 1, comma, and then the degrees of freedom denominator 2 is equals to 12.68. This is our tabular F, and the upper, that is the degrees of freedom numerator, and the left side, that is for the degrees of freedom denominator. So remember, for the first factor, for F distribution, F with the degrees of freedom numerator 1, which is kana sa babaw nga 1, and then degrees of freedom denominator 6 nga nasa kilid sa left side. So iabot nimo ang numerator 1 o denominator 6. So mao na siya ang 5.99 nga result sa tabular form. So this is our F distribution, where our tabular form value is 5.99, and then our F ratio is 12.68. So any score greater than 5.99 will reject the null hypothesis. Kay if mas dako ang imong F score kumpara sa imong tabular F,
i-reject niya ang null hypothesis. And then same with second factor, which is F distribution. For the second factor, F with numerator, with degrees of freedom numerator, which is 2, and then degrees of freedom denominator, which is 6, is equals to 12.85. Mao ni ang sa second factor nga degrees of freedom numerator is 2 and then degrees of freedom denominator rather is 6. So ini mag-abot ang numerator 2 ug denominator 6 kay 5.40 ng result. So kani siya is for the sum of squares of both factors. Same ra siya og degrees of freedom numerator and denominator. So numerator 2 and denominator 6, so 5.14. F distribution for both factors. So ang tabular form sa both factor is 5.14. Then the F score is 2.42. So this time, since mas gamay man ang F score kumpara sa table F, so we fail to reject null hypothesis. To establish hypothesis, for the first hypothesis, we rejected null hypothesis. Gender will have no significant effect on student score, where there is a significant effect. And then for the second hypothesis, we still rejected null hypothesis. Age will have no significant effect on student score because there is a significant effect. And then for the third hypothesis, we failed to reject null hypothesis. Gender and age interaction will have no significant effect on student score. So we can conclude that this statement is true.